I think quite often around the world, people want to be able to apply their faith into the area of their field of study, but they don't feel that they have the confidence or that they have the resources to do some of the things that they dream about doing. The Logos and Cosmos initiative has kind of supercharged that motivation that was already there and given them the ability to and hope that they can actually make a difference. We're working with two regions, Francophone Africa and Latin America, and they're in majority world contexts where there's challenging issues relating to poverty, climate change, corruption, student mental health. México está envuelto en una guerra contra el narcotráfico y eso ha traído muchos efectos en la población y mucha inseguridad. Entonces, a través de mi proyecto me pregunto qué hacer ante este contexto y cómo ayudar a los estudiantes a conectarse con esta realidad y utilizar sus carreras. La primera acción que hice fueron 2 talleres donde reflexionamos acerca de la Biblia y de teorías sociales que nos dan algunas ideas para afrontar la violencia y poder imaginarnos nuevas formas de justicia y paz en nuestro contexto, pensando en que la justicia y la paz no solo son acciones del Estado o de las instituciones, sino que también son formas de vida y que debemos de poner en práctica como creyentes en el día a día. Les catalyseurs, ce sont ces jeunes leaders chrétiens, étudiants, ou bien qui sont dans la recherche des postgraduates, des diplômés qui ont déjà fini et qui utilisent cette science, qui utilisent, disons, cet enseignement qu'ils reçoivent pour pouvoir impacter l'université. En Afrique, généralement, mais particulièrement chez nous en Afrique sahélienne, le processus ou la dynamique de l'expansion des villes, ça crée des désastres environnementaux. Et donc, notre projet voudrait contribuer à ce que l'Église, en tant qu'entité qui contribue à la conservation de l'environnement, à la conservation du cadre de vie, donc nous allons prendre en compte la culture au niveau local, nous allons prendre en compte l'aspect évangélique et nous allons prendre en compte notre formation en écologie. The Logos and Cosmos initiative, it provides mentoring, training and resources that enables those students in different national movements who are interested in really being a bright witness for Christ in the campus in their field of study to have access to the best of the best when it comes to training and input. Desde el primer año de Logos y Cosmos, nosotros tenemos recibido muchos apoyos de diversas maneras. Una de ellas es un apoyo personal. Entonces tenemos allá un mentor y un grupo de mentoreo donde podemos reunirnos y compartir lo que estamos viviendo en aquel momento y también compartir sobre lo que estamos estudiando. La iniciativa Logos y Cosmos ha sido fundamental en mi vida porque me ha permitido canalizar estas habilidades que he desarrollado como investigadora y vincularlas con mi fe, poniendo en diálogo lo que yo creo. Ceux qui participent sont en fait un peu comme des formateurs pour ceux qui ne participent pas encore. Donc, il y a des projets qui sont prévus pour que les catalyseurs qui ont déjà participé, sont renforcés, puissent partager ces informations et ces informations seront partagées non seulement de façon individuelle, mais à des moments donnés, il y a des formations grand public qui vont pouvoir impliquer ces catalyseurs. Il y a des catalyseurs d'ailleurs qui le font déjà dans leurs mouvements nationaux. He tenido la oportunidad de compartir en la Asamblea de Estudiantes, también en un conversatorio y en un seminario. Y ha sido una experiencia muy buena porque he podido compartir con estudiantes y obreros de otros movimientos cómo es que estoy desarrollando esto de integrar la ciencia con la fe, las ciencias sociales en mi caso. Personally, I hope that the network that's built up in Francophone Africa and Latin America can be replicated in other regions of IFES and hopefully to build a global network of people who are passionate about making a difference in their academic field for Jesus.